बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ततीमा रजिस्ट्री किसे कहते हैं, और अगर रजिस्ट्री करवाई है आपने और उसमें आपको बाद में पता चला कि उसमें गलती हो गई है, कोई नाम की गलती या हदूद अरबा की गलती, या आपने जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाया था वो गलत लिखा गया है, या जिससे ख़रीदी है उसका नाम गलत लिखा गया है, या जो लोकेशन बताई थी आपने वो सही नहीं लिखी गई, या प्लॉट नंबर जो लिखवाया था वो गलत लिखा गया है, इन तमाम चीज़ों में से अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको रजिस्ट्री करवाने के बाद जब आपको पता चलेगा कि फलां गलती हमसे हो गई है तो उसको किस तरह ठीक करवाना है। इसके साथ अगर किसी रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद कोई भी आपका रिकॉर्ड है, मसलन पटवारी के पास जो अंदराज हुआ है, दाखिल खारिज रजिस्टर्ड है, उसमें कोई गलती हो गई है तो वो किस तरह आपने ठीक करवानी है, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रजिस्ट्री में अगर कोई गलती हो जाए तो इसकी दुरुस्त करवाने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि हम जब रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उस बंदे को ज़रूर ये तंबीह कर दें कि अगर जब आप रजिस्ट्री लिख लें तो उस रजिस्ट्री को आप जो है एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। अक्सर औक़ात जब भी आपने कोई रकबा लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो आप किसी वकील के पास जाते हैं, जी हमें फ़लाँ रकबे की रजिस्ट्री करवानी है। जब आप उस रजिस्ट्री के रखवाने के लिए उस वकील साहब के पास रब्ता करते हैं तो वो तमाम रजिस्ट्री जो होती है वो उसको तरतीब दे देते हैं, जिसमें ख़रीदने वाले का CNSE और उसमें बाद जो बेचने वाला है उसके तमाम जो रिकॉर्ड है और हदूद अरबा और लोकेशन और प्लॉट नंबर, घर नंबर, एवरीथिंग जो उसमें मौजूद होता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो लिख दी जाती है। और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी बंदा आकर कहे जी रजिस्ट्री पास करवाने से पहले आप मुझे उसकी एक कॉपी दे दें, मैं उसको पढ़ के देख लूं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, जिस दिन रजिस्ट्री जो है वो ब्रांच में जमा करवानी होती है, जिस दिन उनके दस्तखत होने होते हैं, उसी दिन आते हैं और साइन अंगूठे करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता, या वो इस चीज़ के लिए किसी को कहते ही नहीं है कि जी हमें फ़लाँ रजिस्ट्री जो हमने करवाई है उसका हमें जो एक कॉपी दे दें, हम उसको पढ़ के देख लें। अगर पढ़ेंगे भी तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने सिग्नेचर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आना होता है उसी दिन वो उसको पढ़ते हैं, तो उस दिन वो जल्दी में रीड करते हैं। अगर कोई गलती हो तो वो भी उनको समझ नहीं आती या उनके सामने नहीं आती। तो जब भी रजिस्ट्री करवाएं तो एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि 2 दिन या 3 दिन पहले आप जाएं वकील साहब के पास, जाकर उन्हें कहें कि जी जनाब जो रजिस्ट्री आपने तैयार करवा ली है उसकी एक कॉपी दे दें, हम रीड कर लें क्या उसमें नाम, पता, लोकेशन, जो प्लॉट की जो हदूद अरबा है उसके दाएं बाएं पीछे और उसका जो नंबर है और बेचने वाले का नाम, पता, हर चीज़ क्या दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है तो फिर आप उसको कहें जी आप रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचें, हम वहाँ पर आते हैं और इसको पास करवाने के हवाले से जो भी कार्रवाई है वो मुकम्मल करते हैं। एक सही तरीक़ाकार ये होता है, मगर इसको बहुत ही शाज़ो नाज़र कोई बंदा होता है जो कहता है जी हमें रजिस्ट्री की कापी दे, पहले हमने पढ़ना है। बहुत कम ऐसा होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप जब भी रजिस्ट्री कराएं उसे करवाने से पहले एक दफ़ा उसको, जिसे कच्ची कापी कहते हैं, करवा कर उसको रीड आउट लाजमी कर लें। अगर इसके अलावा एक और गलती जो उससे पहले मैं बता दूं कि रिकॉर्ड सेंटर में किसी बंदे की किसी रिकॉर्ड दाखिल खारिज रजिस्टर में पटवारी के पास जो मौजूद होता है उसमें अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने के लिए इस हवाले से मैंने एक बाकायदा वाज़ह तौर पर एक वीडियो बनवाई हुई है, जिसको कहते हैं कि जी जब रिकॉर्ड में गलती हो जाती है या खाता कंप्यूटराइज है या कंप्यूटराइज नहीं है तो उस हवाले से फ़र्द बदर बनती है। और उसको बनाने के लिए जो मैंने तमाम डिटेल है उसकी वीडियो में इसमें मैंने बताई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हमने जो डिस्कस करनी है कि रजिस्ट्री में जो है वो गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे। आपने जब रजिस्ट्री करवाने से पहले जो हदायतें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको पता चला है जी हमने तो जो रकबा रखवाया था
وہ غلط لکھا گیا ہے، یا آپ نے جو نام لکھوایا تھا وہ غلط لکھا گیا ہے، یا دینے والے جس سے آپ لے رہے ہیں زمین اس کا نام غلط لکھا گیا ہے، یا آپ کا شناختی کارڈ نمبر غلط ہے، یا کوئی بھی ایسی غلطی جو آپ کو پتہ چلی ہے رجسٹری پاس کروانے کے بعد، تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے جو رجسٹری بنائی جاتی ہے دوبارہ، اسے کہتے ہیں تتیمہ رجسٹری۔ تتیمہ رجسٹری ایسی رجسٹری ہوتی ہے جو کہ کسی اصل رجسٹری میں غلطی کے بعد دوبارہ پھر بنوائی جاتی ہے، اور اس کی ویلیو ایک رجسٹری کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس کو تتیمہ رجسٹری کہتے ہیں۔ رجسٹری میں آپ کو پتہ چل گیا جی فلاں غلطی ہے، آپ کا نام غلط، رقبہ غلط، کوئی بھی چیز غلط ہے، تو آپ اس غلطی کو پہلے مینشن کریں گے، اس کے بعد ایک سٹیمپ پیپر لیں گے، سٹیمپ پیپر پر آپ بیان حلفی تحریر کریں گے کہ جی ہم نے فلاں بندے سے رجسٹری کروائی تھی، دوران رجسٹری ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور ہم اس غلطی کو سدھارنے کے لیے جی اپلیکیشن دے رہے ہیں، کہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے ریکارڈ میں جو غلطی موجود ہے اس کو صحیح کیا جائے۔ آپ یہ اپلیکیشن ایک ساتھ لکھ کے اور ایک بیان حلفی لکھ کے رجسٹرار کے آفس جا کے جمع کروا دیتے ہیں۔ رجسٹرار کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے اس بیان حلفی کو دیکھتا ہے اور آپ کی رجسٹری کے جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے اس کو طلب کرتا ہے۔ اگر وہ کمپیوٹرائز ہے تو وہ کمپیوٹر سیکشن سے منگوائے گا، اگر کمپیوٹرائز نہیں ہے تو پٹواری کو بھیجے گا کہ آپ اس حوالے سے جو ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے مجھے ڈیٹیل دیں۔ باقی جو ہے جہاں پر آپ کی رجسٹری کی دوسری کاپی رجسٹری برانچ موجود ہوتی ہے اس کو بھی منگوایا جائے گا۔ دونوں چیزوں کو منگوا کر اس کے بعد جس نے بیچی ہوتی ہے اس بندے کو بھی طلب کیا جائے گا۔ تمام چیزیں جو کلیئر کرنے کے بعد اگر جو غلطی آپ بتا رہے ہیں وہ غلطی آپ سے جو ہے وہ سرزد ہوئی ہے اور جان بوجھ کے نہیں ہوئی، اس کے لیے کلیئر طور پر جو ہے وہ آپ نے جو ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے وہ صحیح ہے، تو کیا کرے گا رجسٹرار جو ہوتا ہے وہ آپ کی تتیمہ رجسٹری جو ہے وہ پاس کر دے گا۔ اس تتیمہ رجسٹری کو آپ اپنے گھر میں محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ایک کاپی آپ کمپیوٹر سیکشن میں، اگر آپ کا کھاتہ کمپیوٹرائز ہے تو آپ وہاں جمع کروا دیں، اور ریکارڈ سینٹر میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کروا لیں۔ اگر کمپیوٹرائز کھاتہ نہیں ہے تو آپ پٹواری کے پاس جا کر اس غلطی کو، جو غلطی آپ کے کسی بھی حصے میں رجسٹری کی ہوئی ہے، اس غلطی کو وہاں جا کر درست کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل طریقہ کار ہے کہ اگر رجسٹری میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے انجانے میں تو آپ اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ وہ جو رجسٹری بن کے سامنے آئے گی اسے تتیمہ رجسٹری کا نام دیا جائے گا، اس کی بھی ویلیو اتنی ہوتی ہے جتنی کہ ایک رجسٹری کی ہوتی ہے، ایک ریئل رجسٹری کی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے یا کسی بھی ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں، تو میں یا پھر آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب جب بھی وقت ملے گا تو میں ضرور دیتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیں، اللہ حافظ۔